السلام عليكم ومرحبا بكم مرة واحدة أخرى. اليوم رانا السبت سي نورمال كاين ضيفنا. اليوم عندنا ضيف مانيفيك، أنا جو لابريسي بوكو. معنا دي جي سينكو. دي جي سينكو مرحبا بك خويا. الله يسلمك، ميرسي الماكين، الله يجازيكم. سي ان بليزير بور نو خويا. بون نعرفوك ولا تعرف روحك؟ كيما تبغي كيما تبغي خويا. لا جو تو لاس كيما قال اتوا لونور. Attends, Amali 5 ans, 31 ans, Wahran. Je suis DJ, je fais de la musique depuis l'âge de 14 ans. Et voilà, à peu près, grosso modo. Voilà. Des soirées, la radio, Très bien. podcast, YouTube. Voilà. Les réseaux sociaux en général. Oui, oui, même si je نحس روحي شويه شيباني مانيش راني داخل على فيسبوك ما نشوف لي جون يديروا سناب وكاع ما نضمنهاش. بون معنا دي جي سينكو اليوم باسكو فا بارلي دو لا ميوزيك. غادي نهضروا على الموسيقى وغادي نهضروا على ستيل تاع موسيقى اللي تعرفوه كاع نورمالمون. غادي نهضروا شويه على الكترو هاوس، ان بو ترانس، ان بو دانس. بون نجمو نوليو شويه الرو، نهضروا على شكل كاين قديم ونعاودوا الجو اكسيتيرا. دي جي سينكو سي ان دي جي دون ميليو دي جيينغ الكلوبينغ. دونك جمعت على كلوبر بين مزدوجتين. هنا كيفاش بديت لا ميوزيك اون جينيرال؟ نقولوا لهم باللي on a déjà enregistré قبل غادي نعاودوا. alors موسيقى انا je suis issu d'une famille محافظة, c'est-à-dire plutôt conservatrice في les valeurs تاع la religion كاع. Très bien. automatiquement هذاك l'encadrement خلاني نسيي نديكوفري صوالح زعما اللي في حياتك en tant que jeune تبدا تروح من جهة الكوتي تاع les relations منا et automatiquement كاين الموسيقى. et كشغل لقيت رشقة on peut dire رشقة parce qu'on نقولوها راني لقيت رشقة من tu diffuses de la musique pour des gens و كشغل من تخيرتها ومن مديتها كشغل مديت لو برودوي للغاشي هذاك لو روتور تاع الغاشي سي devenu une drogue directement. هذه كشغل سي une drogue. voilà la musique ما على بالنا كاين لي ميرس شيء نجم يصرا في الليل, كاين بوكو ديستوار mais vraiment uniquement le côté musical, le fait de donner un produit ou عندك هذاك le retour qui me c'est juste magnifique. c'est pour ça que je suis DJ depuis 17 ans دروك 17 18 17 ans. بون نورمالمون معنا وحدين عندهم 17 18 ans. السلام عليكم. مش عليهم مليح. bon je suis pas très connu ثاني même si نفوت في la radio j'ai chanté roi etc. c'est un honneur parce que on m'a fait découvrir l'émission il y a 5 ans دروك et وصلت وين je diffuse une fois on a fait pendant 6 mois درت presque chaque week-end et je suis fier parce que une fois درنا 1/4 million d'audience et كشغل من 1/4 million de personnes يسمع لك c'est quelque chose 250 000 personnes. voilà, c'est quelque chose. D'ailleurs j'ai envie de remercier Hakim, il se reconnaîtra, c'est le présentateur de l'émission Sound System. exactement. Très bien. Esperanza Selection راك في النيميرو 73 73. بون هادو تعرف بلي حوست عليك شويه. حفرت شويه حوست نسلس. لا بون سمعت 73 سي بور سا قلت لك 73. فهمني بصح هذه اسبيرانزا سيليكشن نيميرو 73 راك واصل في 73 ولا لاني 73؟ non c'est l'épisode 73. très bien. سهله مهله. كاين un épisode par mois. donc كاين 12 épisodes par an. Non, c'était le 15 janvier 2015.
Donc, dans quelques jours, on a fait la 7e année d'anniversaire de Esperanza Selection. La joyeuse anniversaire. Oui, on peut le dire. Joyeux anniversaire. Et donc, je suis à retard parce que tout ce qui s'est passé avec le Covid, je vais tuer à la musique. Et là, je suis en train de récupérer le retard. Donc, Rani, épisode 73, Rani, le mois de janvier. Voilà, on est un peu en retard. Et donc, c'est un podcast que j'ai lancé en 2015. J'ai pris l'inspiration parce que quand on écoute les radios, je voyais qu'il y a plein de DJ en Europe, ou les États-Unis, ou en Asie. Ils lançaient chaque semaine un podcast. Très bien. Et le plus connu, c'est State of Trance, Armin van Buuren. هذا qui m'a marqué سمعته en 2003 à peu près. Ça fait 18 ans déjà. Ouais. Et donc هو راه بادي depuis 2001 ou l'an 2000 carrément. Faites le 1000e épisode. Ça fait pas longtemps بالك. Et donc c'était un déclic. قلت علاش ما نطلقش حاجه puisque je suis DJ, j'ai envie de me faire connaître. علاش ما نديرش البودكاست تاعي. Donc je l'ai lancé. Esperanza Selection, c'est 3 heures de mix chaque mois. وقعت لي وين درت 7 heures de mix par mois في الصيف. C'était des bonus, mais généralement c'est 3 heures de mix. C'est 1, 2 et 3 parties. La première c'est moi Seduction Space. C'est tout ce qui est musique كاع جديد اللي راه كاين. Les artistes à succès, يبانوا يعاودوا يدرقوا يعاودوا يبانوا يعاودوا يدرقوا. Donc c'est une musique conviviale, تنجم تسمعها en pleine voiture مع la famille تاعك مع les enfants تاعك. Parce que يوصلونا les statistiques تاع les téléchargements, c'est des gens qui ont entre 18 et 30 ans maximum, on va dire 18 et 25 ans بالك. Et puis نبدو ثقيل. On a fait نعاود نقول لكم هذا c'est un enregistrement. راه عطينا واحد على التليفون بعد يحكي لكم هو. دونك نبدو ثقيل. لو بي بي ام قلت لهم غادي تعاود تفهمهم. لو بي بي ام غادي بعد نفهموا لكم في الدير. سي لو بيت بير مينوت. وصلت نبدا بدي زيبيزود اللي نبدا فريمون ثقيل 75 80 ونطلع حتى ل 125 126. Très bien. هذه c'est pour la première partie, latino house, reggaeton, les artistes connus. La deuxième partie, c'est plus technique, plus underground. C'est de la tech house, du vocal li عنده معاني. Des fois, je passe des musiques li عندهم des revendications politiques, par exemple, des revendications anti-racisme. Mais شغل سطحيا parce que ça sort, تعجبك, tu l'as choisi. Voilà, donc, et ça s'appelle Remain Serious Space. Et la troisième partie, c'est le Total Madness Space. C'est l'hebel, on va dire, parce que c'est tout ce qui est EDM, Electronic Dance Music, tout ce qui est drum and bass, les basslines, tout ce qui ça tape fort. C'est de la musique qui peut être écoutée par des sportifs, dans la salle de sport, dans la salle de gym par exemple. Ça motive. Les festivals, حاجة تاع الصيف, حاجة تاع الضرب, حاجة تاع الرقيص, حاجة voilà. Très bien. Exactement. Très bien. Merci DJ Singo. Il n'y a pas de problème. بين سقسيك سؤال تالي. قول مرحبا. هذا جاي شويه صعيب هذا السؤال. اوكي. شنو هما لي بروجي فيتور تاعك تشوف لافونير في المستقبل تاعك اون طونك دي جي في الجزائر؟ Donc j'ai une vie de famille, c'est-à-dire que la musique مانيش نقول بلي درتها à côté mais شويه بعدت عليها mais تبقى toujours la passion. Très bien. Donc c'est-à-dire je serais déjà satisfait لو كان نولي résident dans une radio. Ça c'est le rêve absolu, c'est de faire de la radio en Algérie. Je ne cherche pas même si c'est في l'espace public, même si c'est privé, معليش بعد ça sera à moi de نشيع هذيك الحاجه. Les mix, le podcast pour l'instant يقعد, la diffusion تاع البودكاست في les radios. Très bien. C'est-à-dire en parallèle du projet radio qui est par exemple là nous les présentateurs,
le mix en lui-même, mais des billets تاني قعدت في les radios كيما Algéchien 3 قبيله j'ai cité l'émission Sound System. J'aimerais bon, j'ai été déjà diffusé en Espagne في des radios privées وكل شيء. C'est quelque chose de شغل تعرفك. Et puis les soirées ou là les événements, j'aimerais bien exporter الموسيقى تاعي نخرجها من la boîte de nuit. ونروح par exemple في الصحراء parce que j'ai déjà mixé في الصحراء. الصحراء c'était magique. J'ai mixé par 1 degré. 1 degré, c'était en janvier 2020, juste avant que la tornade ait dit. C'était magique. Donc j'espère que je vais collaborer pour des soirées, si tout va bien, pour l'été 2022. Inch'Allah. En attendant que قاعد الدعوة تكالما بإذن الله. Optimiste. Inch'Allah, ça va. De toute façon, on va s'en sortir بإذن الله. Toujours ندعو ربي يا ربي هذا المرض يروح وكل شيء. كيما يقول لك على هذه النقطة تاع التفاؤل تاع دي جي سينكو. نكملوا ليميسيون تاع اليوم. نشكروا دي جي سينكو. Je vous embrasse. Voilà, merci beaucoup Kinta qui aide bien sûr et Sofiane, vous m'avez accueilli. Je vous conseille vivement parce que c'est des gens les راهم حاطين قلبهم, c'est des gens passionnés. Wallah, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Longue vie pour جماعة et tout ce qui va avec. راني نشوف باللي راه كاين لاكtualité راه كاين بزاف. وبالك فيها جديد ها. بالك نديروا حاجه فيها رحمه. بالك نديروا une soirée. Inch'Allah. On essaiera de faire une soirée مع la boîte Ozone. Maison et Ozone. Ouais. ان شاء الله نسيو نديروا حاجه لا جونيس تاعنا ميم لي فيو مرحبا بهم كاع. On essaiera de partager un bon moment autour de la bonne house باذن الله. Voilà, merci, ciao. السبت الجاي ان شاء الله تعالوا في رواحكم.